বালা নাবি আমায় সানলে বালা এ তিন হালে আসলে নাবি মক্কার বুকে আসার বরে পড়েল বিমারে তাই হালিমা ফেলে রে তোর চোখের পানি দয়ার নবী বোঝায় আবা কেন্দ্র নারী জিনে করলো অসুস্থ করবে সুস্থ এই তো করবে সুস্থ আল্লাহ বিমার দিল আল্লাহ ভালো এর মানে আছে এতিন মানে আছে রহমত এতিন মানে আছে নবী কমলিওয়ালা আমিন আব্দুল্লাহ লাল নবী হলো कमलीवाला आली के बोल आली रे तो हमारे बिछान में सो जा हम हमारे बिछान खाली है आली बोलता है ने हम तुम्हारे तरंग नहीं अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बोलता ये तीन से लेके रहमत के छोटा है ए तीन हाल असल नबी रहमत लिए আল্লাহর তরফ থেকে হলো যে গো আগস মন এই দুনিয়া পয়দা হলো নবী পাকের নূরে রে নবী হলো कमलीवाला नबी हलो सल्लीवाला और तो मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम यही दुनिया है मतलब दुश्मन के पैदा है मतलब मोहम्मद के नहीं लेता वो बोलता अल्लाह तुम बड़ा है हम जानता अल्लाह तुम बड़ा है अल्लाह के पार में है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल कुरान के वाणी है निकला के आदम अल्लाह तबारक ताला कुरान में फरमाइश देता है हमारे उम्मत है तो ले ले हमारे मोहम्मद के ले ले मोहम्मद के ले ले तो हमके भी पा जाएगा मोहम्मद बोलता है हम के जे लिएगा से हमारो खादा बाबा के ले ले गरीब के ले ले गरीब के ले ले तो हमके पा जाएगा पिता अब्दुल्ला माता अमीना दूध मारे तोर हालिमा नबी আমায় আসার পরে করে খোদা তুমি कैसे दा কাকে শ্রদ্ধা করলো আল্লাহকে মোহাম্মদ আসার পরে আল্লাহকে শ্রদ্ধা করলো और अल्लाह दरबार खानता है या हबली उम्मत आज भी कानता है क्या मोदी भी कीनता है नबी सारा दुनिया के जन कानता है और उम्मत क्या बोलेगा या नफ्सी या नफ्सी या नफ्सी के मतलब जहन्नम है जे मोहम्मद के नहीं लेगा जे हुसैन के नहीं लेगा जे फातिमा के नहीं लेगा जे अली के नहीं लेगा से जहन्नम के मुसलमान से मुस्लिम नहीं है से नाम के हस्ते मुसलमान है काम के वाला हिंदू है सही कह रहे हैं नाम के मुस्लिम है नाम के मुस्लिम है मुसलमान हो के तो ये मुसलमान हो के इस्लाम हो के फायदा हो के मोर जा सही बात मिट्टी में साथ में तो जन्नत भी देगा नहीं तो जहन्नम भी जाएगा तेरे नमाज भी रहेगा तेरे कुरान भी रहेगा तेरे रुजा भी रहेगा तेरे ज़कात भी रहेगा मतलब तो जहन्नम चल अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाइन में देता है कुरान सबसे बढ़िया है अल्लाह सबसे बढ़िया है मोहम्मद के अल्लाह तबारक ताला से आगमन करते मोहम्मद करके पठाया नबी आके दुनिया के ठिकाना देता हमारे भाग्य है हमारे काव्य है मोहम्मद के मत है अल्लाह के बंदा है यहाँ का आदमी गुलजार के लिए दुआ अली बोलता है अल्लाह तो वाला तो भाला है अल्लाह तो भाला है अल्लाह तो सही है अल्लाह तो सही है बेशक अल्लाह के दोस्तों के तुमने मांगो सही बात है अल्लाह के दोस्तों है मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम
दुआ कर लो गुलजार के लिए आप। उठ जाओ, खड़ा हो जाओ। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। এ দিন নবী নূরের পুতুল, নাবি আমায় কান্ডারি, নাবি আমায় ভান্ডারি। দয়ার নবী কামিল বালা সাল বালা আল মুহাম্মদ, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম মালাইকা, ইয়া হাবিব সালামতুল্লাহ মালাইকা। গুনাহগার হতে ফেলেছি চোখের বাণী, নবীজি আপনি যে পড়লেন বিমারে, হালিমা হালাই রে চোখের পানি, আপনি যে ফির বুঝাইলেন মাগো মা ফেল না আগের বাণী। যিনি করেছে অসুস্থ সিনে করবে সুস্থ, ইয়া নবী সালাম আলাইকা, ইয়া রাসূল সালাম মালাইকা, ইয়া হাবিব সালামতুল্লাহ মালাইকা। আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া রাসূলুল্লাহ, আসসালাতু ওয়াসসালামু আলাইকা ইয়া হাবিবুল্লাহ, ওয়ালা হাবিকা সাইয়্যিদানা নূরুল্লাহ, ওয়ালা হাবিকা সাইয়্যিদানা সাবিউল্লাহ, ওয়ালা আলিকা ওয়ালা হাবিকা ওয়ালা সাবিকা সাবরিকুল আলা আমিল মাজিজুল কারীম। আল ফাতিমা। আল্লাহুম্মা আমিন। আল ফাতিহা। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা সাইয়্যিদিনা সাবিউল্লাহ ওয়ালা হাবিকা কামা রাব্বি সাবরি ইলাইহিমা গফুরুর রাহিম। রব্বানা জালাবিনা আল ফুসানি আল ফাসানি কামার সাবরি ইলাইহিমা গফুরুর রাহিম। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন, আল্লাহ তাআলা রব্বুল আলামিন, तुम रहम तुम रहम तुम रहीम तुम गफ्फार तुम जब्बार खालिक मालिक इलाही मा कुतुब रब्बुल आलमीन। कियामत 2,24,000 की पैगंबर 1,24,000 शहीद मुतंतर का गुलदस्ता पाक अली पाक पंजातन बड़ा पीरानी अब्दुल कादिर चिलानी खाजा गरीब नवाज उस्मान गौरी आदम। अल्लाहुम्मा इदना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम গাইজিল মাকতুব আলাদিল আমিন। ইয়া আল্লাহ, এ বাড়ির এই গুলজার ধনে থেকে চলে গেছে মাওলা গো, তাকে তুমি বেহেশতের বাগান দিয়ে মাওলা, তার পিতা মাতাকে তুমি সবর দাও, তার পিতা মাতাকে তুমি 5 ওয়াক্ত নামাজি হুজুর মঞ্জুর করে লাও মাওলা। তোমার গান নবী গো আপনি শুয়ে আছেন মক্কা মদিনায় তুল কবরায় মানারাতুল কবরায়, নবী গো আপনি সকলের জন্য তুমি দোয়া ফরমাইশ। अगर रब्बुल आलमीन तुम्हारे प्यारा हबीब तार मदीना मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि सल्लम पाक রওজায় পৌঁছে দিও এই শহরটুক। তার পূর্বে তুমি যারা দিনের লাগে ইসলামের জন্য বদরের মাঠে শহীদ হয়ে গেছে মাওলা, আদম আলাইহিস সালাম থেকে ঈসা রুহুল্লাহ থেকে যত নবী রাসূল যত পাইগম্বর যত ফকির দরবেশ খাউস কত মিসকিন যারা এসেছে মাওলা, তাদেরকে তুমি সকলকে তুমি নুরানি চেহারা বানিয়ে দিও মাওলা। এই অদম গুনাহগার খাকসার তা তো মাওলা গো तुम्हारी उम्मत नबी वाकेर उम्मत तुम्हारी बंदा मौला। हमें पवित्र पाक कलाम থেকে কালামিল শরীফের আওয়াজ পড়েছি মাওলা। ইয়া আইয়ুহাল্লাযিনা আমানু সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খাইরাল ফালা রব্বিকা রাব্বিল আজমাইন আমিন সুন্না আমিন। বরবাদ কালিমা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ। এই দোয়াটা হলো সঠিক।